ప్రేయర్ మనకు కొంచెంసేపు ప్రార్థనలో ఉందా. మంచి మాటలు మనం విన్నాం. నీలాలజీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకెంత జ్ఞానం ఉన్నా, ఎంత చదువులమైనా కానీ మోకాల అనుభవం లేకపోతే మన జీవితం శూన్యమని అయ్యగారు చెప్పారు. మనం ప్రార్థన చేద్దాం ప్రియులారా. రకరకాల భాషలో ప్రార్థన చేద్దాం. తెలుగులో, కన్నడలో, హిందీలో, నేపాలీలో, బెంగాలీలో, వాట్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ యూ హ్యావ్, జస్ట్ స్పెండ్ ఇన్ ప్రేయర్. ప్రార్థన చేద్దాం. హల్లెలూయా. లార్డ్ వి థ్యాంక్ యూ. లార్డ్ వి థ్యాంక్ యూ. లార్డ్ వి థ్యాంక్ యూ. This is a repairing section. This is a repairing section. After we get repair here, మనం ఇక్కడ బాగు చేయబడి మన సంఘాలకు వెళ్ళి సంవత్సరం అంతా గొప్ప పరిశ్రమను చేయాలి. After we get repair here, after we get fine here, we have to go to our churches and we have to do ministry powerfully. So come, ప్రార్థన చేద్దాం. So I request all of you, please pray sometime. So ప్రార్థన చేయండి. So lead us in prayer. One person from your lead us in prayer. I request pray in Hindi. तेरा धन्यवाद हमारे महान और सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी श्री प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तू अजर अमर परमेश्वर, सारी सृष्टि के कर्ता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपकी हजूरी में आते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में प्रभु आप हमारे स्वर्गीय पिता है और हम आपका बेटा बेटी है, लेकिन कई बार प्रभु जी हम भूल जाते हैं आपके चरणों में बैठने के लिए और आपसे प्रार्थना करने के लिए। कई बार प्रभु जी हम अपने आप में भूल जाते हैं, क्योंकि सचमुच में तू सुनने वाला परमेश्वर है। और प्रभु तेरे दास ने बताया प्रार्थना के बिना हमारा जीवन अधूरा है, हमारा जीवन हालेलुया कुछ नहीं है। हमें प्रार्थना करना चाहिए। तेरे वचन में लिखा है कि प्रभु ओ तेरे दास लोग प्रार्थना में और वचन में ओ लगे रहे, दूसरे कामों में प्रभु जी उन्होंने मन नहीं लगाया। और सचमुच में परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना है प्रभु जी हमारे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी प्रभु जी हालेलुया तेरी सेवकाई में हैं, सब लोगों को ऐसा मन दे पिता परमेश्वर, एजरा के समान बना परमेश्वर। ओ एजरा को प्रभु जी, एजरा ने अपने मन में ठान लिया, अपने मन में ले लिया कि मैं हालेलुया ओ प्रभु आपकी विधि विधान को सीखूं, लोगों को सिखाऊं। ओ प्रभु वचन में प्रार्थना में वो लगा रहा। उस प्रकार से प्रभु एजरा के जैसा जीवन बना परमेश्वर। ओ प्रभु जी प्रेरित पौलुस के समान, अन्य प्रेरितों के समान, पहली शताब्दी की कलीसिया के समान प्रभु जी हम सभी को तू ऐसी ओ प्रभु जी हालेलुया आत्मा से भरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के अनुसार भरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम ओ प्रभु तेरी सेवकाई में, तेरे वचन में, ओ प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ओ प्रभु जी बहुत सारे लोगों के लिए ओ जो अंधकार में जाते हुए लोगों को बचा सके, मूसा के समान प्रार्थना वाला तू बना परमेश्वर। उसने इस्राएलियों के लिए प्रार्थना करी और प्रभु जी कई लोगों की जानों को बचाया। आपकी प्रार्थना की वजह से प्रभु जी, मूसा की प्रार्थना की वजह से प्रभु आपने बड़े बड़े काम किए पिता परमेश्वर। आज हमारे कलीसियाओं में हमारे प्रभु जी जितने भी प्रभु तेरे दास लोग सेवकाई करते हैं, सबको ऐसा जीवन दे परमेश्वर, प्रार्थना करने का जीवन दे परमेश्वर, वो वचन को पढ़ने का, समझने का ओ प्रभु तू मदद कर, सहायता कर पिता परमेश्वर। ऐसा मन दे परमेश्वर, आपका मन दीजिए परमेश्वर। कई बार हमें प्रभु जी मन नहीं लगता है, कई बार दूसरी चीज़ों में, सांसारिक चीज़ों में, मोबाइलों में, ऐसी चीज़ों में मन लगा देते हैं। ओ लेकिन प्रभु यीशु आप हमें ऐसा मन दीजिए, हमारे मन को बदलिए परमेश्वर, हमारे मनों में से बुरी बातों को निकालिए, व्यर्थ चीज़ों को निकालिए। यीशु मसीह के नाम से हमारे मनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे मनों को तो बदल परमेश्वर, ताकि हम
प्रार्थना करने वाले वचन में हम बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। प्रत्येक के जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर, मदद कर पिता, सहायता कर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम आने वाले दिनों में हमारी सेवकाई में उन्नति हो जाए और प्रभु जी दिन लोग प्रभु बदलते जाए आपके राज्य के लिए काम करने पर पिता परमेश्वर। ओ यूहन्ना के सुसमाचार में 17वें अध्याय में प्रभु आपने प्रभु के प्रभु होने के बावजूद भी आपने स्वयं के लिए प्रार्थना करी, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करी, Yes, Lord. विश्वासियों के लिए प्रार्थना करी। Yes, Lord. ओ प्रभु जी ऐसे प्रभु हमें भी प्रभु तू ऐसा वरदान दे परमेश्वर, ताकि हम आपकी हजूरी में बैठने वाले, आपसे बातें करने वाले, आपसे प्रार्थना करने वाले Yes, Lord. और अपने जीवन में प्रभु जी इस वचनों के अनुसार चलने वाले बने पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को Amen. Let's press. So some more time we have to in prayer. So మనం ఇంకా కొంచెం ప్రార్థన చేద్దాం. Now I request from Nepali pastors, pray in Nepali language. Nepali language में प्रेयर करो. सर्च చేయబడేలా లెక్క నుంచి सर्वोच्चको पवन प्रभु परमेश्वर पिता प्रार्थना. प्रभु आज Yes. हामी तपाईँको चरण झिकाउँदछौँ प्रभु। तपाईँको वचनले भन्दछ तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुर हिस्सा बनेर Amen. प्रभु साँच्चै नै तपाईँको उपस्थितिभित्र आउँदछौँ प्रभु। అందరూ ప్రార్థన छोराहरूबाट చేద్దాం. तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको छ प्रभु। प्रभु. साँच्चै नै जुन कुरा आज हामी जीवनहरूमा चुकिरहेको थियौँ ती कुरामा स्तोत्र. तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको छ प्रभु। Lord, we हो साँच्चै नै thank प्रभु you. आज यी कुराहरूमा हामी चुकिरहेको थियौँ, Lord, we तपाईँको thank वचनहरूलाई मनन गरिरहेको थिएनौँ प्रभु। तपाईँमा निरर्थताको जीवन जिउनु पर्ने Lord, थियो we प्रभु, thank तर you, हामीले Lord. जिरहेको छैनौँ प्रभु। तपाईँको त्यो महान बलिदानलाई बिर्सिएर Lord, प्रभु we thank संसारको you. त्यो हरेक कुरामा विलिन भइरहेको छौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई फेरि पनि नयाँ बाटोमा हिँडाउनु गइरहनु भएको छ प्रभु। तपाईँले हामीलाई फेरि पनि त्यो नयाँ गोरेटोमा हिँडाउनु Lord, we गइरहेको छ thank प्रभु। you. तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँ हाम्रो असल गोरेटो हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो असल बाटो हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँको त्यो मार्गमा हिँडाउनुहोस् प्रभु। Lord, we आज thank तपाईँको छोराद्वारा प्रभु हामी सुन्न सक्यौँ प्रभु कि आज प्रार्थना भन्ने कति शक्तिशाली कुरा हो అవును प्रभु। ప్రభు. तपाईँको वचनहरू भन्ने कुरा कति शक्तिशाली हो అందరూ प्रभु। ప్రార్థన त्यसर्थ చేద్దాం. यी कुरामा मनन Everyone गर्नु please pray. दिन Pray, प्रतिदिन pray, pray. निरन्तर Don't be लागिरहनु free. भयो। दिन Don't be प्रतिदिन तपाईँमा silent. निरन्तर जीवन This is a time for दिन prayer. प्रतिदिन तपाईँमा प्रभु आफ्नो This जीवनको is the time हरेक to कुरामा speak तपाईँमा with रहने God. छोरी पनि हामीलाई Let us बताउनुहोस्। speak. Let us speak. निश्चयमा तपाईँको त्यो दर्शनले He is listening your voice. तपाईँको फेभरलाई हामी ఆయన నీ बोल्दछौँ మాట प्रभु। వింటాడు. ఆయన तपाईँको ప్రార్థన त्यो చేయి. योजनालाई हाम्रो ఆయనకు जीवनमा మొర్ర पुरा పెట్టు. गर्नुहोस् प्रभु। ఆయనకు साँच्चै మొర్ర नै प्रभु పెట్టు. आज हामीले ఆయన हाम्रो మాట जीवनको వింటాడు. योजनालाई मात्रै पुरा ఆయన गरिरहेको మాట थियौँ వినే प्रभु। దేవుడు ఆయన. तपाईँदेखिको टाढिएर प्रभु तपाईँको మన इच्छालाई ప్రార్థన सम्झेर ఆలకించే प्रभु, దేవుడు ఆయన. तपाईँको मनको मनोरथलाई नबिर्सेर మన ప్రార్థనకు ఉత్తరమిచ్చే దేవుడు ఆయన. विलिन भइरहेको थियौँ प्रभु। Oh God is प्रभु, आज giving फेरि answer हामीलाई त्यो for बाटो our दिनु prayer. भएको छ प्रभु। कहाँ हामी चुकिरहेको थियौँ प्रभु, आज तपाईँले हामीलाई फेरि पनि Yes, त्यो Lord. बाटोमा फेरि ल्याउनु भएको छ स्तोत्र. प्रभु। हामी आउट अफ ट्र्याकमा थियौँ प्रभु, तर आज हामीलाई फेरि पनि नयाँ ट्र्याकमा ल्याउनु भएको छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको यो वचनद्वारा Yes, प्रभु। हामी आशिषित बनिसकेको छौँ। आज यो शिक्षाहरू तपाईँले दिनुभएको छ जुन आज हाम्रो जीवनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ प्रभु। यसर्थ यो शिक्षा अनुसार हिँड्नुमा प्रभु, निरन्तरताको जीवन जिउनुमा प्रभु तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। यो बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछु। भनी बिन्ती माग्छु, हामीलाई निरन्तर माया गर्ने जिउँदछु क्रिस्टको नाउँमा, आमेन। Amen. Next prayer I request from Bengali, North Bengali. So please pray in Bengali language. Some of you. Let us time spend in महान prayer. अनुग्रहकारी पिता ঈশ্বর, Yes, Lord. আমরা ধন্যবাদ দিই প্রভু গো। তুমি আমাদের ঈশ্বর, তুমি আমাদের পিতা। অনেক সময় প্রভু আমরা তোমার বাক্যতে, তোমার প্রার্থনায় না বসে প্রভু গো সংসারের জিনিসের মধ্যে প্রভু মানুষের খুশি করার মতন প্রভু গো আমরা কাজ করে থাকি প্রভু। আজকে আমরা এই সময় সকল পিতা পিতা পরমেশ্বর তোমার বাক্য দিয়ে যেটা আমরা শুনেছি প্রভু, প্রার্থনা দ্বারা আমরা সব কিছু করতে পারি প্রভু। প্রার্থনা দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে আমরা সুরক্ষিত করতে পারি। প্রার্থনার দ্বারা আমাদের পরিবার, আমাদের বাচ্চাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। প্রার্থনার দ্বারা প্রভু গো আমাদের বিশ্বাসীদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি প্রভু। প্রার্থনার দ্বারা আমাদের মিনিস্ট্রি, আমাদের সেবকের কার্যকে প্রভু আমরা উন্নতিশীল করতে পারি প্রভু গো। প্রার্থনা ছাড়া আমাদের জীবনের মধ্যে আর কিছু নেই প্রভু। ও প্রভু, যিশু ছাড়া আর কেউ নয় প্রভু গো। তো আমার বাক্য ছাড়া আর কেউ নয় প্রভু গো। তুমি সকাল ভোরবেলা প্রভু গো তুমি একান্ততে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলে। ও যিশু, তুমি সেভাবে যে তুমি গেছেমানি বাড়িতে গিয়ে প্রভু নিজের জন্য প্রার্থনা করেছিলে, সেই কষ্ট, সেই বেদনার সময় তুমি প্রার্থনা করেছিলে প্রভু গো। আর পবিত্র আত্মার দ্বারা তোমাকে শক্তি পেয়েছিলে। সে তুমি যে কালভারি ক্রুসের মধ্যে প্রভু তুমি আমাদের জন্য প্রাণ বলিদান করেছে প্রভু। ও প্রভু, আমরা প্রার্থনা করি তোমার প্রেম আমাদেরকে বিবেচ্য করো প্রভু, তাতে আমরা তোমার হয়ে আমরা মিনিস্ট্রির কার্য করতে পারি প্রভু। আমরা ধন্যবাদ দিই প্রভু তোমার দয়ার, তোমার অনুগ্রহের জন্য। আর একটি বার তুমি আমাদেরকে পূর্ণবার প্রভু নতুন করে আমাদের মনকে তুমি রিনিউ করেছো প্রভু, আমাদের জীবনকে, আমাদের মাইন্ডকে প্রভু তুমি নতুন করেছো প্রভু। তোমার বাক্য দ্বারা আমাদেরকে শিখিয়েছো, তাই তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু গো। প্রভু তো আমাদেরকে সাহায্য করো, তোমার পবিত্র আত্মার
প্রচার দ্বারা তোমার সুন্দর জীবিত বাক্যর দ্বারা প্রভু গো প্রার্থনার জীবনে প্রভু আমরা বেশিরভাগ নিজের জীবনকে সমর্পণ করে প্রভু গো নিজেকে ভক্তিশীল করে প্রভু গো তোমার বাক্যকে মনন করে প্রভু গো নিজে প্রথমে পালন করে প্রভু তারপরে আমরা অন্যকে শিখাতে পারি প্রভু তোমার দয়া তোমার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা চাই উদ্ধারকর্তা যীশু খ্রিস্টের নামে Amen. Next prayer I ask in Bhutan language. So I ask from Bhutan pastors, please pray in Bhutan. Just a small prayer you have to do. Time is very short, that's what. Hello. 가딘체 켄줄로 남스미 간주주네 니멜람수데 나치나 에밀리 갈로 나치가라 와일라 나 일루 남스미 가딘체 켄줄로 남스미 가딘체 나 주미 나치루 나치가라 와이 오미스 가테비로 나치나 오밀로 남스미 가딘체 켄줄로 가딘체 집에로만 책이 차로베 가로 집에로 나디 심가이 나오베 겐초로 남이삼임 멜람피니 멜람 집에로 나오밀로 가린체 남이삼이 용아치 가라로 차로페이 사기나로 남이삼이로 가린체 겐초로 가린체 Yeshu Krishna name. Amen. Amen. Next I am asking from Tamil language. From Tamil language, pray. Please pray in Tamil. Anyone is there? தமிழ்లో ప్రార్థన చేద్దాం. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாட்களுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மை ஸ்தோத்திக்கிறோம் அப்பா ரெவரன் பிஷப் ஸ்டீபன் ஜோசப்புக்காக அவருடைய குடும்பத்துக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இங்கே எங்கள் எல்லாரையும் ஒருமித்து கூட்டி உமது நாமத்தில் நல்ல காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக என் தேவன் பாராட்டின பெரிய கிருபைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாள்லேயும் கேட்ட எல்லா சத்தியங்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்ற வசனத்தின்படியாக இந்த தேசத்தில் சத்தியத்தை அறியாமல் கட்டப்பட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு உடைய சத்தியத்தை அறிவித்து அதன் மூலமாய் அவர்களை உடைய ராஜ்யத்தில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படியாக கர்த்தர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வருகிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் யாமை ஸ்தோத்திக்கிறோம் இந்த கால நேரத்தில் வந்து பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக தொடர்ந்து நடைபெற போகிற எல்லா ஆராதனை நிகழ்ச்சியிலையும் உடைய கரம் இருக்கட்டும் திருவிருந்த ஆராதனையும் கூட எங்களுக்கு ஆசீர்வதி தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு இந்த இடத்துலேருந்து புறப்பட்டு அதே சமயத்தில் எங்களை எந்த இடத்துல நீர் வைத்திருக்கிறோம் அந்த இடத்துல நாங்கள் நம்முடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்ற கர்த்தர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை பாராட்டும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் வேண்டுமா இந்த ஊழியங்களை கர்த்தர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வீராக ஆசீர்வதிப்பீராக உமது நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தவும் உயர்த்தவும் மேன்மைப்படுத்தவும் கர்த்தர் கிருபை பாராட்டும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜெபம் கேளும் எங்கள் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ఆమేన్. ఆమేన్. లెట్స్ ఆల్ సిట్ అందరూ కూర్చుందాం ఈ సమయంలో మన మధ్యలో మరి సత్యశరణ్ గారు ఉన్నారు వారు రైల్వే రిటైర్డ్ లోకో పైలట్ గారు సో వారు ముందుకు వచ్చి ప్రార్థన గురించి ఒక 2 విషయాలు చెప్పాలని వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం Now I request Satyasharan sir with us is a retired loco pilot. I invite him to forward. Just share few words. 2 minutes only. 2 minutes only sir will say. 2 నిమిషాలు చెప్తారంతే. Praise the Lord. నేను లోకల్ ఇక్కడ గుంటలో ఉంటాను అయ్యగారు వాక్యం విన్నప్పటికీ నాకు చాలా ఆనందము సంతోషంగా ఉంటుంది నేను లోకో పైలట్ కాకముందు నేను ప్రేయర్ గురించి నాకు చాలామంది పాస్టర్లు చెప్పేవారు ప్రేయర్ చేసుకునేవారు ఓకే చేశాను నేను రిటైర్డ్ లోకో పైలట్ గుంటకల్ ఐఎమ్ సత్యశీల రిటైర్డ్ లోకో పైలట్ గుంతకల్ నేను చాలా చర్చిలు పాస్టర్ దగ్గర వెళ్ళాను ప్రేయర్ చేసుకొని వస్తున్నాను కానీ నాకేం అని రాలేదన్నమాట when I went to so many churches to pray కానీ అయ్యగారు ప్రేయర్ చేసుకున్న తర్వాత ఏకాంత ప్రార్థన చేయాలని చెప్పారు but our bishops are told today we have to do a prayer of talking with God lonely
అప్పుడు నేను క్రిస్టియన్ అయినప్పటికీ నేను ఎప్పుడు ప్రేయర్ చేసిన లేదు. As I am Christian, but I do not pray till today. తర్వాత అయ్యగారు చెప్పినట్టు అయ్యగారు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఈ అడవిలో ఉన్నప్పుడు ఎలా చెప్పాడో, ఈ అరణ్య ప్రాంతంలో ఆయన దేవుడు ఎలా పైకి తీసుకొచ్చారో అలాగే సేమ్ నా జీవితంలో దేవుడు చేశారు. God has done great things in my life, like our Bishop Sir's life. ఇప్పుడు వాక్యం చెప్తుంది ఇర్మియా 33:3 నాకు మొరబెట్టుము నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను వాక్యం చెప్తుంది. In Jeremiah we can see 33 verses 3. God is telling that you cry unto me, I will answer you. సామాన్యంగా దేవుడు విద్య లేని పామరులు ఎన్నుకుంటానని వాక్యం సెలవిస్తుంది. చెప్పండి. విద్య లేని పామరులు ఎన్నుకుంటానని వాక్యం సెలవిస్తుంది. అలాగే నాకు లో ఎడ్యుకేషన్ హై శాలరీ ఇచ్చాడు దేవుడు. As I am doing a low education, I have completed my low educations, but God has given a great job in my life. I got 2 children and I got own big house. నాకు చక్కటి కుటుంబం ఉంది, గృహం ఉంది, పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నాను, 2 పిల్లలు ఉన్నారు. అదంతా నా సొంతం, నా చేసింది ఏమీ లేదు, కానీ దేవుడు ఇచ్చిన నాకు సహాయం అనుకూలంగా నేను కట్టుకున్నాను. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గివెన్ బై గాడ్ ఓన్లీ, నథింగ్ ఐ హ్యాడ్. అందరూ అంటారు ఏమయ్యా అడవిలో ఇల్లు కట్టినావు అంటారు, కానీ అడవి పోయి ఇప్పుడు ఒక కాలనీ మాదిరిగా అయిపోయింది. వెన్ ఐ బిల్ట్ మై హౌస్ లైక్ దిస్ లోన్లీ ప్లేస్, బట్ నౌ ఇట్ బికమ్ ఏ గుడ్ సిటీ లైక్. 23 ఇయర్స్లో నాకు జాబ్ వచ్చింది. 23 ఇయర్స్ అప్పుడు నేను అందరూ నన్ను పిచ్చోడు అన్నాడు, ఎందుకంటే నేను స్పోర్ట్స్లో పరిగెత్తాను. స్పోర్ట్స్లో 10 కిలోమీటర్స్ స్టేట్ సెకండ్. While I am in 23rd age, I got the job from the sports quota. But sports quota, all the enemies are there. But I pray my God. నేను ఆ సమయంలో అలాంటి టైంలో కూడా దేవునికి ప్రార్థన చేశాను. అప్పుడు నాకు మంచి జాబ్ వచ్చింది, పిలిచి ఇచ్చారు. చిన్న జాబ్ అయినా ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళ పక్క స్టేషన్ జాబ్ ఇచ్చారు. సో పీపుల్ కేమ్ టు మీ అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఏ జాబ్. ఆ జాబ్ కానీ నేను ఇక్కడ డ్యూటీకి వెళ్ళేటప్పుడు పరిగెత్తి వెళ్ళేటాను పక్క స్టేషన్కి అనమాట. సో టు గో టు దట్ జాబ్ ఐ జస్ట్ వాక్డ్ దేర్. ప్రాక్టీసింగ్ ప్లస్ డ్యూటీ పరంగా వెళ్ళేవాడిని. డ్యూటీ పరంగా వెళ్ళేవాడిని. అక్కడ డ్యూటీ చేస్తుంటే అందరూ ఏమయ్యా పిచ్చి పట్టిందని అనేటోళ్ళు, కానీ దేవుడు నన్ను ఒక ఉన్నత స్థాయికి తీసుకొచ్చాడు. సో మెనీ పీపుల్ మోక్డ్ ఎట్ మీ, బట్ గాడ్ హ్యాస్ గివ్ మీ ఏ గుడ్ పొజిషన్ అట్ ప్రెజెంట్. దేవుడు నాకు కర్ణాటక ఎక్స్ప్రెస్ కానీ పెద్ద పెద్ద ఎక్స్ప్రెస్ బండి డ్రైవర్ కానీ అప్పుడు నాకు అనిపించేది నిన్ను తల్లగా చేస్తానే తోకగా ఉంచానని చెప్పాను వాక్యం. యాజ్ గాడ్ టోల్డ్ you should not be a tail, but I made you a head, like that God has given me loco pilot job. వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్. బట్ దేవుడు ఇంతవరకు నన్ను కాపాడినందుకు నాకు ధన్యవాదాలు. అయ్యగారు ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. I thank God for this opportunity and especially thanks to our Bishop sir. ప్రేయర్ వల్లనే ఇవన్నీ కలిగినానని చెప్తున్నానండి. Because of all these things I got through the prayer only. ఓకే అండి. Thank you. నైస్. ఓకే.